Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang writing and essay. Tapi sebelumnya jangan lupa nonton video kita tentang writing a paragraph, karena itu ngebahas dasar penyusunan suatu paragraf sehingga bisa kita kembangkan menjadi suatu essay. Nah, in this video we only focus to talk about how to write a good essay in English context, of course. Now, take a look at this example. We know that this is a paragraph. Jadi kita recap sedikit. So paragraph consists of sentences that talks about one idea or topics. Jadi paragraf itu ngebahas tentang satu topik, di mana diwakili oleh beberapa kalimat. Jadi semua kalimat yang ada dalam paragraf akan ngebahas satu topik. Nah, on the other hand, this one we call as an essay. So an essay, we can say that in a simple sentence or in simple words, this is a group of paragraphs. So essay consists of paragraphs that talks about a single topic. A good essay usually has at least 4 paragraphs. So essay has a few parts. So part of essay. So in essay we have what we call as introductory paragraph. In this introductory paragraph we have at least 4 sentences. Nah, sesuai dengan namanya ya, tujuan dari paragraf ini adalah memperkenalkan. And the second part is body of paragraphs. Nah, usually a good essay has 2 or 3 paragraphs. Jadi ini inti dari yang akan kita sampaikan tentunya. Dan the last one is concluding paragraph. At least we have two or 3 sentences in this paragraph. So remember, an essay consists of introductory paragraph, body of paragraphs, and concluding paragraph. So in introductory, what do we have in this introductory? What should we write? So introductory, we have to write general statement and also thesis statement. So they have a different function. General statement, the function is to introduce the general topic of the essay. In other words, we are going to give background information to our reader about our topics. Jadi istilahnya kita nggak langsung ke poin yang mau kita sampaikan. Jadi kita istilahnya basa-basi dulu di general statement ini. Yang kedua fungsinya adalah capture the reader's interest. Biasanya kan kalau orang membaca sesuatu kan pasti dibacanya di awal kalimat dulu atau awal paragraf. Nah, makanya kita pastikan supaya pembaca membaca artikel kita yaitu dengan memulainya dengan sesuatu yang funny, dramatic, atau surprising. Nah, sementara thesis statement, the function is we usually found this in last sentence of our introductory paragraph. The function is to specify the topic of the essay. Nah, di sini baru kita mulai memperkenalkan topik kita. Tadi general saja yang kita kasih, kemudian kita baru specify di kalimat terakhir di introductory paragraph. Dan selain itu, fungsinya juga bisa untuk mengindikasikan pola dari body of paragraph kita atau subdivision dari body of paragraph. Jadi ini juga ngebantu kita untuk menyusun ide dengan benar. Jadi kalau thesis statement kita sudah bagus, otomatis di body paragraph kita akan lebih gampang untuk mengembangkan ide kita. Contoh introductory paragraphnya dengan topik televisions. Kita tunggu dulu dia muncul. Ini agak lama nih jalannya. Ini kereta apinya masih pakai tenaga uap nih. So over the past 40 to 50 years, television sets have become standard pieces of equipment in most homes, and watching television has become a common activity for most families. Nah, perhatikan ini kita mulai dengan general statement. Kita ngebahas tentang television. This is the first sentence of our general statement. Kemudian kita tambahkan here, in Indonesia, children can watch television in the morning, afternoon, evening, and even late at night as well. Masih general statement, tapi kita sudah mulai sedikit spesifik.
Obviously, this must have an effect on the development. Nah, mulai mengerucut ide kita. Kemudian baru kita sebutkan thesis statement kita. Apa yang mau bakal kita bahas di paragraf kita adalah, although there are many excellent programs for young viewers, television can have a detrimental influence on children for three main reason. Nah, perhatikan thesis statement. Di sini kita sudah mulai spesifik apa yang mau kita sampaikan di paragraf, dan di situ juga kita bisa melihat apa yang akan kita tulis di sana. Jadi kita akan tulis 3 alasan kenapa televisi itu menjadi efek yang buruk bagi anak-anak. Nah, kita recap sedikit. Jadi, this is the first general statement. Ini sangat general. Ini sudah mulai mengerucut, dan ini juga sudah mulai mengerucut. Kemudian baru kita specify, kita bikin lebih spesifik di thesis statement. Nah, di sini kita juga tahu bahwa thesis statement kita membantu kita untuk menyusun body paragrafnya dengan baik. Nah, di sini kita tahu bahwa di paragraf 2, jadi kita sudah mulai nyusun, jadi ada 3 alasan. Nah, kita akan cari alasannya. Jadi alasan pertama di paragraf kedua, alasan kedua di paragraf 3, dan alasan ketiga di paragraf 4. Nah, sekarang kita bahas body of paragraph. Body of paragraph consists at least 2 paragraphs or more than 2. Nah, ingat ya, dalam suatu paragraf biasanya akan ada topic sentence, supporting sentence yang bisa dalam bentuk example, ataupun dalam bentuk fact atau reason, ataupun dalam bentuk statistik dan quotation. Dan terakhir bisa terdiri dari concluding sentence, bisa ada, bisa tidak. Kalau terlalu panjang paragrafnya, kita sebaiknya menggunakan concluding sentence, tapi kalau pendek tidak usah. Nah, ingat, at least we have 2 kinds of topic sentence, misalnya example dengan fact, atau fact dengan reason, atau statistic dengan reason. Nah, kita recap kembali thesis statement kita tadi. Jadi thesis statement, although there are many excellent programs for young viewers, would agree that television can have detrimental influence on children for 3 main reasons. Kita akan pikirkan 3 alasannya. Jadi 3 alasan ini akan kita kembangkan di body of paragraph kita. Mungkin bisa kita sebutkan alasan pertamanya adalah violent exposure, bad language, dan laziness. Maka di paragraf kedua kita akan mengembangkan ide tentang violent exposure, paragraf ketiga bad language, dan paragraf keempat laziness. Nah, for example, body paragraph 1. Kita tentunya akan membuatnya dalam bentuk kalimat. Violent exposure through commercial or program on TV is one of the main reason why TV is bad for youngsters. Jadi children itu bisa kita sinonimnya bisa youngsters. Nah, kemudian kita tambahkan fakta. Watching them over and over can leave a significant remark on the brain. As a result, the youngster will tend to replicate the behavior which is violent. Kita kemudian berikan data. Quotation, a research in 2001 showed that the violent behavior from the youngster was triggered from the movie they show on TV. Nah, sekarang paragraf kedua, the second reason is bad language. To look cool among their friends is important for youngsters. Nah, kita berikan alasan. One way to do so is to imitate the famous actor or actress. Kita berikan fact. Unfortunately, the movie stars tend to use bad language. Almost, kita berikan statistik, 90% of bad languages is used by famous figures. The bad language becomes the good one in the youngster perspective as it is said by the famous one. Nah, kemudian di paragraf ketiga, becoming lazy is also one of the bad effects of watching TV. The youngsters spend their time mostly in front of TV. They are rarely to exercise and eat snacks so much. Most of youngsters are overweight, according to CNN.
Nah, itu dia body paragraph. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kesimpulan. Sekarang kita akan menyimpulkan. Nah, ini berbeda dengan kesimpulan. Mungkin sedikit berbeda dengan kesimpulan yang ada di paragraf. Jadi ini kan esai, berarti kita menyimpulkan dari semua paragraf. Jadi conclusion itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, it signals the end of the essay. Biasanya kita menggunakan transition signal. Kemudian reminds your reader or your main points, bisa dengan kita men-summarize detail yang ada di paragraf atau memparaphrase thesis statement. Yang ketiga, leave your reader with your final thoughts. Okay, give a strong, effective message that your reader will remember. Nah, jadi jangan lupa kalau dalam concluding paragraph kita akan memulai dengan transition signal. Contohnya seperti ini. Oke, ini adalah transition signal that we usually use in concluding paragraph. Contohnya, ini thesis statement kita dan kita kemudian akan memparaphrase-nya, akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin meninggalkan suatu kesan yang mendalam kepada reader kita, biasanya kita akan menambahkannya seperti ini. Violent and bad language are one of them. We must take it seriously to avoid any future damage action done by the youngsters to either themselves or their society by copying what they see in the television. Nah, ini dia dalam versi lengkapnya. Jadi perhatikan, bisa dilihat di sini thesis statement akan membantu kita untuk membuat body paragrafnya lebih smooth. Jadi jangan lupa dalam satu esai kita harus memiliki yang namanya introductory paragraph, yang mana biasanya ada 4 kalimat di dalamnya. Body of paragraph, biasanya harus ada facts, example, atau reason. Concluding paragraph, biasanya ada 2-3 kalimat. Oke, semoga bisa dipahami. Oh ya, dalam introductory paragraph itu harus ada general statement dan juga harus ada thesis statement. Oke, jangan lupa untuk mengawali concluding paragraph dengan transition signal. Dan meninggalkan strong message to our reader. Oke, I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.